नमस्कार बंधुगण। तो आपण जो देखुचंती ये हूँ खर्ग आइलैंड। तो ये खर्ग आइलैंड बा ईरान मुकुटमणि उपरे अमेरिका गोटे आक्रमण करछि। तो अमेरिका द्वारा ईरान सबुठारु गुरुत्वपूर्ण केन्द्र जहाँकि खार्ग द्वीप ता उपरे एयर स्ट्राइक करागला। तो ये जो अटैक है यह मध्यप्राच्य इतिहासर सबुठु बड़ सामरिक अभियान कहुच्छी। ये जो खार्ग आइलैंड टी गोटे छोट द्वीप होते संपूर्ण विश्वर तैल बजार निर्भर करुच्ची। तेबे वर्तमान प्रश्न उठुची कौन सत्तरे आरंभ होगाकू जाउची तृतीय विश्वयुद्ध। आसतु यही भिडियो रे आमे आलोचना करवा। वर्तमान आसन जानिबा प्रकृत रे कौन घटिला। तो से ट्रम्प को सूचना अनुसार अमेरिकन एयरफोर्स से बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा प्रिसाइज टार्गेट कले। तांकर मुख्य लक्ष्य थिला जो खर्ग आइलैंड रे थिबा ईरान रो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करवा। किंतु एथिर से माने जोटा ऑयल लोडिंग टर्मिनाल गुडा को उद्देश्यमूलक भाव बाद देले। तो एथिरे जो अमेरिका इस्राएल और ईरान जो स्ट्रगल चलची तो तार भयंकर रूप विश्व तैल बजार देखुची। कौन होची ना घन घन आक्रमण द्वारा तैल सप्लाई बाधा पाउची एवं क्रूड ऑयल प्राइस दिनू दिन बढ़िबार लगी। वर्तमान आसन जानिबा ये खर्ग आइलैंड विषय रे। खर्ग आइलैंड बा फॉरबिडन आइलैंड जदि आपण देखिबे ये टोटल आइलैंड रो क्षेत्रफल मात्र 20 रु 22 किलोमीटर एवं यह जो बुशेहर शहर रही ईरान रो ताठ मात्र 50 रु 55 किलोमीटर दूर रे अछि। ये जो आइलैंड को आईआरजीसी बा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस माने सुरक्षा देउछंती। आ ये आइलैंड भितर को संपूर्ण प्रवेश मध्य मना। ये आइलैंड भितर मात्र 8000 लोक अछंती। तो से माने किए ना जो माने होचंती तैल इंजीनियर आउ अन्य माने हेले सैनिक जो माने याकू प्रोटेक्ट कर रखिछंती। तो ये आइलैंड सर्वेलेंस टावर एवं मिलिटरी चेकपोस्ट द्वारा संपूर्ण रूपे या ऊपर गोटे निगरानी रखा जाइछि। वर्तमान आसन जानिबा ईरान रो जो ऑयल साम्राज्य अछि तार हृदय को। तो जदि आपण देखिबे अबुजार, फरुजान, दोरुद ये तीनोटा मिसिकी खार्ग आइलैंड को क्रूड ऑयल सप्लाई करती एवं खार्ग आइलैंड मध्य देकी ईरान रो 90% ऑयल बा क्रूड ऑयल रप्तानी होता है। तो यू आनुअली एथिर प्राय 950 यूनिट न्यूत बैरेल जोटा अच्छी प्रक्रियाकरण कर केवल खार्ग आइलैंड रु। तो ईरान रो संपूर्ण अर्थनीति ये खार्ग आइलैंड उपर ही निर्भरशील। तो एथिपाई ईरान रो ये आइलैंड को आकिलिस हुल बा गोटे दुर्बल केन्द्रबिंदु रूपे विवेचना करा जायछि। जो खार्ग आइलैंड टी प्रकृतिर गोटे अद्भुत वरदान केमिति ना आपण जो देखिबे ऑप्शन ए देखो एटा गोटे शैलो कोस्ट लाइन। ईरान रो उपकूल गुड़िक बहुत अगभीर एवं कादुओ बा कादुओमय। तो एथिपाई बड़ बड़ तैल जहाज ईरान उपकूल को आसपारे ना। तो एथिपाई कौन है ना ईरान पाखे गोटे खार्ग आइलैंड अच्छी जोटा कि डीप वाटर डकिंग रे साहाय्य करे। तो ये खार्ग द्वीप गोटे अत्यंत गभीर। तो एथिपाई आपण जो जानथिबे सुपर टैंकर जोड़ VLCC से गुड़िक तेल नेबाई सुरक्षित डकिंग करें। तो प्रकृति ईरान को गोटे समय असुविधार पकईला बेले खार्ग आइलैंड देखिए तार इकोनोमी स्ट्रंग कर। बर्तमान तो ये खार्ग आइलैंड तेल चर्चार अच्छी किंतु पूर्वर यार कौन दबदब रही है आसन जाना। तो जदि आप देखिए यहाँ एंशिएंट टाइम रे भारत मेसोपोटामिया एवं आरब मध्य गोटे प्रमुख वाणिज्य हब थिला। द्वितीय एठारू 7th सेंचुरी बहुत ख्रीष्टियान मठ एवं प्राचीन मंदिर मिली। आपन जो जानते 1950-60 दशक रे अमेरिका कंपनी गोटे थिला आमोको। तो एठारे से प्रथमे गोटे तैल केन्द्र विकसित करथिला एवं 1979 मसीह रे जो इस्लामिक विप्लव होइथिला तेबे सेही तारी परे परे ही खार्ग आइलैंड को नेशनलाइज कराइथिला एवं यह ईरान रो अंशविशेष होइथिला। तापरे ईरान यह गोटे अभेद्य सामरिक दुर्ग रूपे परिणत कला। कौन कला ना जो आइलैंड को गोटे केवल तैल केन्द्र नुहे बरम नौसेना वायुसेना गोटे सामरिक घाटी रूपे व्यवहार कला। यदि आप देखिए पर्सियन गल्फ रे नौसेना लॉजिस्टिक यहाँ गोटे मुख्य बेस भाव बर्तमान कम कर एयर डिफेन्स सिस्टम एडवांस रैडर एंटी एयरक्राफ्ट बैटेरी और मिसाइल लॉन्चर ए पूरा खंजा होकर अच्छी। तेणु प्रत्येक विदेशी जहाज और विमान गतिविधि उपर यही आइलैंड उपरू नजर रखा जदि कौन भी गतिविधि संदिग्ध लगे तो यही आइलैंड उपरू टार्गेट कर। बर्तमान आसन जाना अतीत ये खार्ग आइलैंड ईरान इराक युद्ध में कौन भूमिका थिला। जदि आप जानवे 1980 रु 1988 पर्यंत ईरान और इराक युद्ध चलता। तो ये खार्ग द्वीप उपर इराक भयंकर अटैक करिछि। तो इराक स्ट्रेटेजी थिला ईरान सबुठ बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ताकू नष्ट करी ईरान को पंगु करदेव। तो ये इराक कौन करे तार एडवांस एयरक्राफ्ट द्वारा बारंबार अटैक करी व्यापक क्षयक्षति करथिला। किंतु एसबू सत्वे ईरान पुणी थे यहाँ पुनर्निर्माण करी
ନିଜର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଦେଖିବେ, ଅତୀତରେ ଏଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଥର ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଜର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଆଟାକ୍ ତ ଖାର୍ଗ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟବ୍ୟାକ୍। କାରଣ ଚୀନ କ'ଣ କରେ ନା 70 to 90% କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଏଇ ଖାର୍ଗ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ନିଏ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇରାନ କ'ଣ କରେ, 70 to 90% ତେଲ ଚୀନକୁ ଦେଇଥାଏ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ। ଅତୀତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, USA, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଚୀନ ଉପରେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଚୀନ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଇରାନ ସହିତ ଡିଲ୍ କରି ବହୁତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଦ୍ୱୀପରୁ ତେଲ ନେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚୀନ ଜାଣିଛି ଯଦି ଖାର୍ଗ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଏକ ଶସ୍ତା ଅଏଲ୍ର ସୋର୍ସକୁ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୀନକୁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତ ଏଇ ଆଟାକ୍ ପରେ ଇରାନର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଇରାନ କହୁଛି ସେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଯେଉଁ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତ ଇରାନ ଧମକ ଦେଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସେ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ଦୈନିକ କାରବାର 20% ହୋଇଥାଏ, ଦୈନିକ ତୈଳ କାରବାର ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଜବାବ ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅଏଲ୍ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଇ ଆଟାକ୍ ପରେ ଆମେରିକାର ମେସେଜ କ'ଣ ରହିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆମେରିକା ପ୍ରିସାଇଜଲି କେବଳ ରାଡାର ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇରାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏଥିରୁ ଅଏଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରେସର ଯେପରି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି ସେଇଟାକୁ ବାଦ ଦେଲା। ତ ଆମେରିକାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଏଲ୍ ସକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନ କରି ଇରାନକୁ କେବଳ ଭୟଭୀତ କରିବା ଯେ ଆମେରିକା ଚାହିଁଲେ ଇରାନର ଅଏଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମେସେଜଟା ଥିଲା, ଏହାର 4ଟା ଲେୟାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ହେଉଛି ଇରାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚରମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଇରାନ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇରାନର ଅଏଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦେଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବା ଫୋରମକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସୀମିତ ରଖି ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲା। କାରଣ ଆମେରିକା ଆଉ ତାର ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନକୁ ଗୋଟିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରେସରରେ ନେଇଗଲା ଯେ ତମେ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତମର ଅଏଲ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଦିନ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏହା 150ରୁ 200 ଡଲାର ପର ବ୍ୟାରେଲ ଛୁଇଁପାରେ। ତ ଯଦି ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରୁ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦୈନିକ ଯେଉଁଟା ଅଛି 1.3ରୁ 1.6 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ସେଇଟା ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ତ ଏହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $150 ଛୁଇଁଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବା ଯାଉଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ସଙ୍କଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଖାର୍ଗ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଇରାନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏହାପରେ ଇରାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶୋଧର ଧମକ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛି ଆମେରିକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ଚୁପ୍ ବସିବନି। ଏହାର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଖାତମ ଅଲ୍ ଆବନିଆ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଇରାନ ତରଫରୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦିଆଗଲା, ଯଦି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ଏହା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବ। ତ ଇରାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ଫୋରକ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଶଙ୍କାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ହେବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମହାସଙ୍କଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନା ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୈଳ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ପରି କାମ କରୁଛି। ଏହା ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ନକ୍ସା ବଦଳେଇ ଦେବ। ଚୀନ, ଆମେରିକା, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ କେହି ବି
ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଚାବିକାଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ 22 କିଲୋମିଟର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯିବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।